آج ہم یہاں آپ کے پاس ٹورزم ٹریڈ سے وابستہ ٹور آپریٹرز کی جو ہماری یہاں 13 ٹورزم باڈیز ہے JNK کی بھی اور نیشنل کی چیپٹر کی بھی. تو یہاں ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن دے دوں گا. یہ 13 جو ہے یہ مجسمہ ہمارا, اس میں ٹریول ایجنٹ سوسائٹی آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ انور میر صاحب ہے. ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ فاروق کٹھو صاحب ہے. جموں اینڈ کشمیر ٹورزم الائنس, اس کے چیئرمین منظور احمد پختون صاحب ہے. JNK پلگرم اینڈ لیجر ٹور آپریٹرز فورم, اس کے چیئرمین شوکت احمد پختون صاحب ہے. ٹورسٹ ٹریڈ انٹرسٹ گلڈ, اس کے پریزیڈنٹ محمد اکرم سیاح صاحب ہے. ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسیشن آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ روف احمد ترمبو صاحب ہے. ڈومیسٹک ٹور آپریٹرز ایسوسیشن آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ مشتاق احمد رشید صاحب ہے. اربن ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ جان محمد مختار صاحب ہے. ٹریول ایجنٹس فیڈریشن آف کشمیر, اس کے پریزیڈنٹ جو ہے ہلال احمد وانگنو صاحب ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 3 سب سے بڑی نیشنل باڈیز ہے, جس میں ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف انڈیا سب سے بڑی نیشنل باڈی ہے, اس کا چیئرمین جو ہے JNK چیپٹر کا ظہور احمد قاری صاحب ہمارے ساتھ ہے. میں خود ناصر شاہ اس فورم کا کنوینر بھی ہوں, اور انڈین ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز کا میں JNK چیپٹر کا چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ اطہر یامین صاحب ہے جو چیئرمین ہے ایسوسیشن آف ڈومیسٹک ٹور آپریٹرز ایسوسیشن آف انڈیا. اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل باڈی ایک ہے سکال انٹرنیشنل کلب, جس کا ہیڈ کوارٹر اسپین میں ہے. اس کا چیئرمین جو پریزیڈنٹ جو ہے کشمیر کا جناب محمد ابراہیم سیاح صاحب ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں. آج آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی وساعت سے جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو ایک آگاہ کرنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ ٹور آپریٹر ٹریول ایجنٹ کا سب سے بڑا رول ہے. جموں کشمیر میں ٹورزم پروموشن جو ہوتی ہے, جو بزنس یہاں کشمیر میں آتا ہے, 70 سے 80% ٹورزم ٹور آپریٹرز کے تھرو ہی آتا ہے. اور یہ گورنمنٹ کو ایک سوچ سمجھنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس میں ہمارے ساتھ 2700 لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم فیملیز کا ٹرن اوور لے کے چلیں گے, 26,000 لوگ ہمارے ساتھ فیملیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی, ایڈمنسٹریشن کو بھی لگتا ہے ٹورزم مینس ہوٹلز, ٹورزم مینس ہاؤس بوٹ, ٹورزم مینس گھوڑا والا اینڈ شکارا والا. دے مسٹ انڈرسٹینڈ فور فرنٹ میں ٹور آپریٹر کا سب سے بڑا اہم رول ہے, اور وہ رول ہم پورا بخوبی سے پچھلے 70 سال سے, جب کشمیر میں ٹورزم کا آغاز ہوا pre-47, اس وقت بھی ہمارے پاس 4-5 بڑے ٹور آپریٹرز تھے جنہوں نے, چونکہ اس ٹائم انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, اس ٹائم پہ ٹیلیکس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, جبکہ وہ خط و خطابت کے ذریعے انٹرنیشنل ٹورزم کو یہاں کشمیر لاتے تھے. ایک بڑا رول 1947 سے پہلے ٹور آپریٹروں نے انجام دیا ہے. اور بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے گا 1990 میں حالات کے بعد ہم نے کتنی جدوجہد کی, کتنے دھکے کھائے, کتنے مشکلات میں ہمارے ٹور آپریٹرز پڑے, اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ بزنس جو 2002 سے سٹارٹ ہو گیا تھا, 2012 میں, پھر 2010 میں, 2012 میں پھر انفارچونیٹ ایکسیڈنٹس ہو گئے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے 2019 میں, 2016 میں بھی ایک ایپیسوڈ ہو گیا, اس کے وجہ سے بھی ہمیں بہت جھٹکا لگا. 2019 میں جو کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایڈوائزری ایشو کی تھی, تب سے لے کر آج تک انفارچونیٹلی کووڈ نے بھی ایک بڑا رول پلے کیا ہمارے بزنس کو ختم کرنے میں. بالکل ہم ڈرے ہوئے ہیں, ایک پیسے کا کوئی بزنس نہیں ہے. گورنمنٹ نے آج تک ہمارے بارے میں ایک ذرا بھی نہیں سوچا ہے, اور وہی ریزن ہے کہ آج ہم یہاں آپ کے وسالت سے جموں کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کو, لیفٹننٹ گورنر صاحب کو, ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کے افسران کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ براہ مہربانی ہمارے سوسائٹی جو ٹورزم ٹریڈ کی سوسائٹی ہے, خاص طور ٹور آپریٹرز کی سوسائٹی ہے, جو یونائٹڈ ٹورزم فورم کے انڈر, ایک املگم کے انڈر ہم ایک بینر کے نیچے آئے ہوئے ہیں کہ ہماری پریشانیاں اور پرابلم سنیں. اس کے آگے ہمارے جو اسپوکس پرسنز ہیں فاروق صاحب اور منظور صاحب, یہ باقی بیان کریں گے کہ ہمارے ڈفیکلٹیز کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Farouk Kuttu. I am the President Travel Agents Association of Kashmir, and I am the active constituent of United Tourism Forum. جیسے کہ ناصر صاحب نے سب کو اس کا بریف بتا دیا. میں آپ سب کا سب سے پہلے تھینک یو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے ڈیورنگ دیز انپریسیڈنٹڈ ٹائمس یو آر ہیئر ٹو لسن ٹو اس. تو چونکہ ناصر صاحب بریف دے چکے ہیں وائی وی آر ہیئر ٹوڈے ٹو bring to the notice of the LG administration and the concerned authorities کہ ٹور آپریٹر کا جو رول ہے ٹورزم پروموشن کے لیے, unfortunately they
they have not been able to understand our role till now. हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर के रोल को आप समझ लीजिए. Why have we been ignored whereas we are the active component of the tourism industry? Tourism industry does not constitute of hotels only. Unfortunately, whenever we see any statements coming from the LG administration or the tourism department, they will mention either the hotels or houseboats, the maximum. Although we understand कि they are an important part, लेकिन tour operator जो है ना, they must understand कि हम लोग destination promoters होते हैं. हम जो कश्मीर as a tourism destination, we go door to door all across country, you know, we go abroad, और हम बताते हैं लोगों को कि आप यहाँ पे आ जाइए to enjoy your holidays in जिसका जो ये बेनिफिट है ना, इट गोज़ टू द होटल, इट गोज़ टू द हाउस बोट, इट गोज़ टू द पोनी वाला, इट गोज़ टू शिकारा वाला एंड एवरीबॉडी. तो वी एज डेस्टिनेशन प्रोमोटर्स हैव बीन इग्नोर्ड टिल नाउ. आपको पता है पिछले 30 साल में जो है कश्मीर में क्या हालात रहे. अनफॉर्चुनेटली यू नो टूरिज़्म जो है इंडस्ट्री ये सबसे पहले हिट हो जाती है अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है. अभी आपको पता है कोविड टाइम्स हैं, तो इस वजह से जो ना टूरिज्म वाज द फर्स्ट यू नो इंडस्ट्री टू हिट ऑल दीज 30 years. We had been trying to revive post 2009. Unfortunately, because of one problem or the other, there were you know political crisis here. उसके बाद यहाँ पे फ्लड्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे कोविड आ गया, बहुत सारी आर्टिकल 37 एब्रोगेशन के बाद we all had said you know goodbye to our trade. हम लोग basically we were not expecting कि ये कभी रिवाइव होगा, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ के हालात थे. सरप्राइजिंगली उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया था. चलो ठीक है, ये सबको पता है कि पहले यहाँ पे स्ट्राइक्स हुआ करती थी, कर्फ्यू वगैरह हुआ करता था, उस वजह से जो ना टूरिज्म इंडस्ट्री हिट होती थी. लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे सब टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया जाए. एंड सिंस इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कोई रिवाइवल, कोई बेल आउट पैकेज के लिए कोई अनाउंसमेंट किया. तभी we want to ask the government of India before we go to the court of law कि why we have as tour operators been ignored till now, noting that we are the destination promoters. अभी जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज या बेल आउट जो पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया, उसमें टूर ऑपरेटर का कहीं पे जिक्र नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं हुआ. एंड उस वक्त भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे. आज यहाँ पे आने का इसलिए बड़ा मकसद था हमारा कि अभी रिसेंटली जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 300 करोड़ का जो रिलीफ 3 करोड़ जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हो गया, दो वी वेलकम इट टू सम एक्सटेंट बट इट वाज पीनट्स. एंड उसमें इन्होंने अगेन दे हैव इग्नोर्ड अस एज टूर ऑपरेटर्स. हम लोग आप वही लोग हैं जो सरकार की वाहवाही कर रहे थे फरवरी. Can I finish and after that you will start asking questions? Right. Okay. So to cut it short, what we want to bring to the notice of the LG administration and the government of India, हमारी कुछ डिमांड्स हैं. We are not asking for a relief package. We don't want them तो आज के हमें 2000 जिस तरह वो लोग अनफॉर्चुनेटली विच इज़ क्वाइट शेमफुल जो शिकारा वालों को या हाउस बोट वालों को 1000 रुपये देते हैं, तो ये उनके लिए इट्स वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस. अगर उनको रिलीफ पैकेज देना ही है, हाउस बोट वाला जो है ना, दे आर द डेस्टिनेशन, दे आर द मेन व्हाट डू यू कॉल इट कंपोनेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री. उन बेचारों को जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी होते, और जो कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसको 1000 रुपये जब आप देते हैं तो आई बिलीव इट्स क्वाइट शेमफुल. तो हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि हमें एक बेल आउट पैकेज दिया जाए, सो दैट वील बी एबल टू रिवाइव. कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे. कोविड टाइम्स, यू नो, these times are not going to last. This too shall pass. We are expecting tourism to open very soon, although we keep getting enquiries, you know, क्योंकि अब जो कोविड नंबर्स हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो वी कीप गेटिंग एनक्वायरीज. मेरे ख्याल से जुलाई से यहाँ पे टूरिज्म और एक बार शुरू हो जाना चाहिए. उसके लिए टूर ऑपरेटर को जो है एक बेल आउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी आर इन क्राइसिस. कुछ लोग हमें ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है. ठीक है, बेल आउट इज़ अवर डिमांड. और उसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन, जो हमारे पास जो लोन से जो हम लोग ने लिए हुए हैं टूर ऑपरेटर्स ने, जो इंटरेस्ट उनको जो है
देना पड़ता है उसको वेव ऑफ किया जाए, और सॉफ्ट लोन्स जो हैं हम लोग की डिमांड है, दैट इज़ द ओनली वे वी कैन रिवाइव आवर इंडस्ट्री। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, GST जो है ना एक टूरिज्म प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा बनाता है। एज गुड सिटीजन वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू पे टैक्सेस, बट एट द सेम टाइम वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and government of Jammu and Kashmir as a special case, because it's not only because of the COVID lockdown, we had to face the double whammy of the twin lockdowns post August 5, 2019, because of which we are in crisis. We demand the government of India as well as the government of Jammu and Kashmir to waive off GST at least for next 2 years. Thank you so much.